अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन भी रेंज बाउंड सिचुएशन में देखे गए। सेकंड ट्रेडिंग सेशन था और आज हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक्टिविटी हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो पूरे दिन एक फ्लक्चुएशन देखी गई, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, रिकवरी भी हुई। हाउएवर हम कह सकते हैं 45,500 अबव साइकोलॉजिकल बैरियर सम हाउ क्लोजर रहा, और यही फ्लैट नोट अगर देखा जाए, यही सस्टेनेबिलिटी देखे जाए तो मार्केट के अंदर ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर ये एक सपोर्ट लेवल बनकर सामने आ रहा है और इसी पे मार्केट रेजिस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,600 12.20 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 45,758.10, लोअर वाज 45,400 69.46 एंड फाइनली क्लोजर हम देख सकते हैं लोअर साइड टू मार्केट जो है वो इस साइकोलॉजिकल बैरियर से नीचे चली गई थी, लेकिन क्लोजर में हमने रिकवर किया। 45,507.41 एंड 104.79 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट में 165.13 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 1.14 मिलियन शेयर्स का, बहुत ही माइनर डिक्लाइन, एंड वैल्यू इज 7.56 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में अगेन ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। टीआरजी पार्क इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.93 के डिक्लाइन के साथ। 95.52 पे क्लोजर। 20.68 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली WTL 0.03 का डिक्लाइन, 2.34 पे क्लोजर। 17.67 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली हबको 1.12 का डिक्लाइन दिखा गया। 79.67 पे क्लोजर रहा। 8.14 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल देखा यह जा रहा है कि वही स्क्रिप्ट्स डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो काफ़ी अरसे से लाइमलाइट में, या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं बायलैटरल रिलेशन के बारे में। पाकिस्तान और टर्की का जो रिश्ता दिखाई देता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, दोस्त मुल्क हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कल्चर है इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे दोनों मुल्कों के लिए मौजूद हैं और दोनों मुल्क इस पे हाथ मिला के काफ़ी काम कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है पाकिस्तान में और इसे कैसे वर्कआउट किया जा रहा है, आज के प्रोग्राम में ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के हवाले से जो काम हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है और कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, ये आज बात करेंगे। वी हैव गेस्ट इन द स्टूडियो, वेरी स्पेशल गेस्ट, एक्सक्लूसिव गेस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल ओजगर साहब, आप डायरेक्टर हैं टमायर टेम्पो के, टर्की से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं इद्रीस गिगी साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गिगी साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इद्रीस साहब, आपसे ओवरऑल दिखाई ये दे रहा है टर्की और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात की जा रही है। वैसे हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी टर्की है, चाइना, टर्की, ये सब एक ज़बरदस्त जो है वो हमारे एक फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इनसे बात की जाती है, लेकिन यहाँ ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ बिजनेस की बात हो रही है। कितना इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप अगर ये बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया आपका कि चांस दिया कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूं आपके शो में। नो डाउट जिस आप ब्रदरली रिलेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत बड़े बड़े दावे करने की आदी है, लेकिन कराची के मसाइल हल करने के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। NFC के तहत जो फंड्स मुख्तस किए गए कराची को वो मुहैया नहीं किए गए और कोई फ़ंड कराची की तरक्की पर नहीं लगाया गया। यही वजह है कि आज कराची के मसाइल अभी भी हल तलब हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।
करूं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की, तो इस वक्त तकरीबन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो पाकिस्तान का है ऑलमोस्ट शॉर्ट ऑफ 1 बिलियन का उसका एक्सपोर्ट है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसका 25 बिलियन का, और एक तरफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो एक छोटा सा एरिया में है उसका 1 बिलियन का है। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के पास, जो प्रोसेसिंग जोन के पास अभी कोई जगह नहीं है कि वो इन्वेस्टर को दे। अगर प्रोवाइडेडली सेम फैसिलिटी के साथ अगर ये दे दी जाए तो वाई नॉट कि वो इसका इंक्रीज होगा, जो आज 1 बिलियन पर है या जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 बिलियन है वो कल 5 बिलियन हो जाए, तो एक उसमें हो। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात की, इस वक्त बांग्लादेश के पास 32 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स और एसएमईज हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी जीडीपी पे बराह रास्त उनका असर है। इसी तरीके से अगर मैं जबल अली की बात करूं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 818 पाकिस्तानियों की कंपनीज हैं, 818, जबकि हमारे पास 200 प्लस कंपनीज हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कराची में। जबल अली में सिर्फ पाकिस्तानियों की 818 कंपनी है, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना बड़ा, उनका जीडीपी का कितना बड़ा रेशो है जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स उनका कवर करता है। नॉट ओनली कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट होती है वो क्रिएट करते हैं। दुनिया में जो कॉन्सेप्ट ईपीजेड का होता है वो यही होता है कि वो जॉब क्रिएट करें। देखें, इन्होंने इंपोर्ट किया और उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, वो डिफरेंट कंट्री कोड में आता है, वो हो सकता है कि पाकिस्तान के उसमें ना जाता हो, लेकिन फिर भी लोग जो इनकैशमेंट कराते हैं अपनी सैलरीज के लिए, वेजेस के लिए, लोकल सप्लायर्स को पेमेंट के लिए, तो वो डायरेक्टली फिर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए, स्पेशली इन कराची। आई नो कि सियालकोट और रिसालपुर और दूसरी जगहों पर है, वहाँ पे काफ़ी स्पेसेस हैं, लेकिन बीइंग अ पोर्ट सिटी कराची, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिजिबिलिटी बनती है कि पीपल विल कम एंड इन्वेस्ट हियर। People like Anil, his company, they will definitely, if provided the space and the opportunity, they will definitely look forward to invest more in Pakistan. Not only this company, there are many other companies, not only in Turkey, many from any other nation you can invite. इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो रॉ मटेरियल पे मैं पूछना चाह रही हूँ कि रॉ मटेरियल, बल्कि मैं अनिल से ही पूछती हूँ। अनिल, प्लीज टेल अस where are you getting that raw material for your company, which are it is in the Pakistan, the company, from where you are getting the raw material? We are taking our raw material directly from Turkey. From right. Turkey, but we are checking the possibility to buy from Pakistan also. Okay. You are just checking the possibilities. Yes. But right now you are taking that raw materials from Turkey. Yes. Is there any free trade agreements, or there is any barter system which you are going through, taking from Turkey to Pakistan and Pakistan to Turkey? So our raw material is very special. So, and there are some identifications for this. So it's not easy to buy from Pakistan or from another country, because this is our habit. We are buying from the same company maybe more than 25 years, I don't know. So it's not easy to change. But what we are thinking and what we want... It's your brand, actually. Yeah, not like a brand, but this is, the raw material is very special. This is the reason. So, and it's not easy to find another countries. But also we are checking to buy inside of Pakistan, and why not? If we understand that this is the correct product, correct raw material, we buy. Right. गिगी साहब, ओवरऑल रॉ मटेरियल की ये बात करें तो ये तो टर्की से ही ले रहे हैं, तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ दिस इज इट कि वो यहीं पे मैन्युफैक्चर करेंगे? देखें, एज ई सेड कि इन्होंने अभी 1 महीना ही हुआ है स्टार्ट किए हुए, और इनकी फर्स्ट इनवॉइस गोज टू ऑब्वियसली रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल के बाद यहाँ वैल्यू एडिशन हुई, वैल्यू एडिशन के बाद जो है वो एक्सपोर्ट हो गई। तो वैल्यू एडिशन अगर 40-50% की है, अगेन इंपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट हो रही है। देखिए, इंपोर्ट तो रॉ मटेरियल वैसे भी पाकिस्तान का इस वक्त आपको पता है कि हर चीज़ जो है, अगर एक धागा भी बन रहा है उस धागे के चिप्स भी बाहर से आते हैं। तो हमें तो उस रॉ मटेरियल की तरफ जाना है। एज ही वाज सेइंग दैट ही इज नाउ लुकिंग फॉर to arrange material from inside the Pakistan, which is very good sign. So agar with the passage of time, if they will find some suitable source who can supply not only for this factory, their Pakistan factory, also they will consider for their Turkey factory in future maybe. So again ये पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। देखिए, इस वक्त जो आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की मुझसे, मैं उस वक्त सॉरी आपको जवाब expertise
in blockchain to avail these opportunities for our youth. Technology has become the greatest ally of transparency as it allows one to leverage the insights that can be gleaned from exponential growth of data. Blockchain technology will not solve all government problems, but it can help curb corruption and instill trust in government. For government, this would mean impeccable auditing due to a timed record of who did what on the blockchain, automated procedures implemented, eliminating risk and errors, efficient long-term record keeping and regulatory compliance, groundbreaking security in every operation. 1 year ago, 117 countries took initiative to empower the government and public sector through blockchain. Now more than 202 countries are doing research or already have blockchain in their system, deriving numerous benefits. This can also help in revamping conventional banking and financial services. 8 to 12 billion in the annual savings potential for banks using blockchain technology. Blockchain use cases in Pakistan for the public sector include managing identities of citizens, birth certificates, marriage licenses and visas, etc. Health, managing health records and tracking of treatments, land, asset transfer and history of all ownerships. Supply chain, tracking every asset and throughout its life cycle. Aid and social security, providing social security to citizens and managing their payments. Voting. Digital voting on blockchain ensures tamper-proof elections and transparent outcomes. Our electronic voting machines are also utilizing this technology to ensure transparency and accuracy. Inter-department operations, seamless coordination between government departments and sharing of useful information in an instant and with integrity. I would like to commend Ardish Azam for taking this initiative and appreciate the international delegation of BSV Blockchain who have traveled from 6 countries to promote blockchain technology in Pakistan. I will also take this opportunity to announce one of our upcoming conferences, which is the Future Fest 2022, happening on the 25th and 27th of March. I would like to close by thanking all of you in the audience for working to build a better Pakistan, the organizing team for arranging a great event, and our special guest this evening, James Newen, founding president BSV Blockchain Association and your whole international group, Masood Khan, Pakistani ambassador to US, Asfar Ahsan, Minister of State and Chairman, Board of Investment. इट्स अ गुड साइन और प्लस फिर यहाँ से एक्सपोर्ट जब जाएगा तो जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम है जो पाकिस्तान से नॉर्मली इतनी नहीं जाती है एसेसरीज और इस तरीके से चीजें, इट्स अ कंप्लीट बिजनेस प्रपोजल कि आप इधर आएं तो हम एक्सपोर्ट और बढ़ाएंगे और हमारी इंपोर्ट भी कम हो जाएगी. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट पाकिस्तान नीड टू डू. राइट. ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात कर रही थी मैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या कोई बार्टर सिस्टम टर्की और पाकिस्तान के साथ कोई चल रहा है? कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जो आप समझते हैं अभी भी जो है वो टर्की और पाकिस्तान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू चल रही हूँ?
بالکل FTA بنا ہوا ہے اینڈ فارچونیٹلی کہ اگر پاکستان سے کوئی ایسیسریز یا گارمنٹ کی چند چیزیں اگر جاتی ہیں جو اس FTA میں مینشن ہیں اسپیشلی دا ایسیسریز بیکاز اگین ٹرکی از آلسو ایکسپورٹر آف فیبرک, ایکسپورٹر آف گارمنٹ, ایکسپورٹر آف ٹیکسٹائل آئٹمس, تو ان کو بھی ایسیسریز چاہیے ہوتے ہیں جو کہ وہ چائنا اور دوسری جگہ سے منگواتے ہیں. اس وقت پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ٹرکی میں چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے تو اس پہ کچھ سیورل ڈیوٹیز ہیں, 20-30% ڈیوٹیز ہیں. اگر وہی چیز پاکستان سے جاتی ہے تو وہ ڈیوٹیز نہیں ہے. تو دس از اے بگ ایڈوانٹیج پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے کہ وہ ان چیزوں میں آئیں اور یہ چیزیں ایکسپورٹ کریں ٹرکی میں. تھرو سی پیک کی ساری چیزیں ایزی بھی ہو جاتی ہیں. دیکھیں سی پیک تو ایک چائنا کے لیے ایک ہے نا کوریڈور ہے, جو چائنا کی چیزیں ہیں وہ تھرو پاکستان ایکسپورٹ ہوں گی. تو اس میں obviously پاکستان کا بھی بڑا گیم ہے, ان کا چیزیں ہیں, بینیفیشری نو ڈاؤٹ بینیفیشری ہے. لیکن یہ جو ابھی روٹ انہوں نے بنایا ہے اس میں NLC ہے اور ایک دو اور ہیں جنہوں نے بائی روڈ ٹرکی تک لے کے گئے, اٹس اے ویری گڈ سائن. دیکھیں سی پیک تو آپ کا جب اسٹارٹ ہوگا انہوں نے تو یہ کر چکے ہیں, یہ اسٹارٹ کر چکے ہیں. اب یہ ہماری باری ہے, ہمیں ایکسپورٹرز کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں سے ویسا نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل کی آئٹمز ہیں, اس میں ہر طرح کی آئٹمز ہیں جو آپ یہاں سے بھیج سکتے ہیں. اور اٹس ناٹ اونلی فار ٹرکی, میں بار بار مینشن کر رہا ہوں, یہ پورے یورپ ممالک تک جائے گا. بہت سی مارکیٹس ہیں جن کو ہمیں جو ہے وہ سیکھ کرنا ہے. رائٹ, سنس ہی از ہیئر آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ ہاؤ ڈو یو فائنڈ دی کلچر آف پاکستان since you are here from I think for a month ago you are here? No. From 2 months you are here? No, I'm not. I came 2 days ago. Okay. But also I have been to Pakistan several times. Okay. I can say that. I know that Pakistan culture and Turkish culture are very similar. So I know that you have many streets and a Turkish name. And I also know that in Pakistan people are watching Turkish series. Okay, yeah. And when we are visiting our PTV customers, is actually airing the dramas. yeah, when we are visiting our customers, we feel we are really feeling that they are very close to us and we understand each other quickly. So because we are coming from the same culture, so we are like a family. I can say that. Right. You are planning a big business in Pakistan. Have you planned that in the future you will register your company in the Pakistan Stock Exchange? Inshallah, I can say. If the business is running very well, why not? We can take this decision. Why not? Because it's a facility for the people to start, to exaggerate, to fulfill their requirements through that kind of listing and to enhance your business. رائٹ. گیکی صاحب, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جیم بورڈ کی بھی اب سہولت ہے اور چھوٹے بزنسز یعنی کہ جو چھوٹے پیمانے پہ کیے جا رہے ہیں وہ بھی لسٹ کر سکتے ہیں, تو بالکل آپ ان کو بھی جو ہے وہ یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. ایز فار ایز آئی نو دیئر کمپنی, ان کو ٹرکی نے بڑی اچھی فیسلٹی دی ہوئی ہے جو کہ پاکستان میں بھی اڈاپٹ ہونی چاہیے. If Anil wants to travel from Turkey to Pakistan, he does not require a visa. The government of Turkey has given them all the top 100 companies or maybe more, they have given a special passport, diplomatic status passport, and they can travel anywhere, means not everywhere but most of the countries without the visa. So this is the advantage, being a businessman, being a largest taxpayer in Turkey, they have got this facility in Turkey, which is very good sign and we should adopt this here as well. ٹیکس کا آپ نے ذکر کیا. ٹیکس کلیکشن میں ایسی کمپنیز جب آتی ہیں پاکستان کے اندر اور وہ بزنس اسٹارٹ کرتی ہیں, بالکل اسکریپ سے اسٹارٹ کرتی ہیں یہاں پر, جو کہ ورلڈ وائڈ کر رہی ہوتی ہیں, کتنا زیادہ ویٹیج ہوتا ہے اکانومی کے لیے پاکستان جیسے کنٹری کے لیے, اور ساتھ ساتھ ٹیکس کلیکشن کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں obviously جب بزنس ہوگا آپ کو انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. سیکنڈ نمبر پہ آپ کو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے اس کو انڈسٹریز میں لگائیں گے تو ناٹ اونلی کہ آپ کا امپورٹ کم ہوگا, ایکسپورٹ بڑھے گا, بلکہ آلسو جو ہے نا آپ کے جاب کریٹ ہوگی. جب جاب کریٹ ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا, لوگ جو ہے پھر اوبیسلی ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھے گا, ان کی ریکوائرمنٹس بڑھیں گی. تو ایک سرکل آف لائف ہے, ایک پورا انڈسٹریز کا سرکل ہے, جو پہیا معیشت کا پہیا کہتے ہیں نا, گھمانا. تو اس کے لیے یہی ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسمال میڈیم جو فیکٹریز ہیں ان پہ فوکس کریں, کیونکہ دنیا کی اکانومی جو ہے نا چند بڑی فیکٹریز نہیں چلاتی ہیں بلکہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز چلاتے ہیں. تو
गवर्नमेंट को इस पे फोकस करके इस पे वो करके करना चाहिए. फॉरेन इन्वेस्ट, जब ऑब्वियसली ये जब कोई फैक्ट्री खोलेंगे, कोई भी बिजनेस में जब डालेंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो मैक्सिमम जो है, ठीक है 1-2 टेक्नीशियंस बाहर से लेकर आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो पाकिस्तान की होगी ना. अब जिस तरीके से अनिल भी कह रहे थे कि वो पाकिस्तान से रॉ मटेरियल अपना तलाश कर रहे हैं, आई एम श्योर कि इनके आने की वजह भी ये हो सकती है कि ये आए हैं, स्पेशली इज वन ऑफ द ऑनर, इनके लोग इनकी चीज़ें यहाँ पर हैं जो फैक्ट्री चला रहे होंगे, बट इनका आने का मकसद है कि ये जो है कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं कि ये पाकिस्तान से हो जाए. देखें पाकिस्तान की लेबर सस्ती है, पाकिस्तान की चीज़ सस्ती है, इनको समझ में आई है तभी ये बैठे हुए टर्की में बैठे हुए पाकिस्तान से बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो जब रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, जब चीज़ें हो जाएंगी, तो इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इनका जो है वो और भी कम हो जाएगा. राइट, चलें जी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के जाने चलते हैं. स्टे ट्यून्ड. क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर. अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें. ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें. अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें. K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक से पहले अनिल से और खासकर इदरीस साहब से बातचीत हो रही थी. अभी मजीद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. इदरीस साहब, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात की जा रही है. अनिल को तो कोई चैलेंजेस नहीं आप फेस किए, उन्होंने तो सब बोल दिया, बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर की एक हम कह सकते हैं ना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पर, और अक्सर बिजनेस कम्युनिटी इस बात की शिकायत भी करती है. तो आप क्या समझते हैं? देखें, 2 चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा इस पर एलोब्रेट करूंगा. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जब आपका सब्जेक्ट है, लास्ट वीक एक डेलीगेशन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से इस्लामाबाद गया, फाइनेंस की कायमा कमेटी में भी मिला और वो PM से भी मिले, इंक्लूडिंग शौकत तरीन साहब और FBR के चेयरमैन, उसमें से मैं भी एक था जो उस कमेटी में था. और वहाँ पे ये सारी बातें हुई हैं हमारी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के हवाले से. रिसेंटली सप्लीमेंट्री एक इन्होंने बिल, फाइनेंस बिल जो है, उसमें एक चीज़ ऐड कर दी है कि GST लागू कर दिया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पे, जिसके लिए हमने अपने जो खदशात थे, जो गुजारिशात थी, वो जमा कराई हैं और आई होप कि वो उनको समझ में भी आएंगे और वो उस पर कोई ना कोई नज़रसानी कर करके उसको करेंगे. वो अगर रिवर्स हो जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, कंपनी लाइक अनिल की जो कंपनी है या दूसरे हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा सब्जेक्ट कि वो उनको एक जगह प्रोवाइड कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें. और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन चूँकि पाकिस्तान का वाहिद फ्री जोन है जिसमें ना ड्यूटीज़ लगती हैं, ना टैक्सेस लगते हैं, ना इसमें कोई वो होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स होता है जो कि आपकी पार वैल्यू, एक्सपोर्ट की वैल्यू से दिया जाता है, जो कि पाकिस्तान में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो करते हैं. एडिशनली यहाँ पे 0.5% जो है, जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ है, वो ये है सर्विस चार्जेस की मद में अगेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया जाता है. तो विद दैट 1.5% जो एक्सपोर्टर्स के, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स वालों के इन्वेस्टर्स के पॉकेट से निकल के गवर्नमेंट को जाता है, एक अच्छा रेवेन्यू है. और अगर अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग दैट, अगर इनको जगह और चीज़ें एक प्रोवाइड कर दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है, खुसूसी तौर पे जबल अली, जहाँ पे 818 पाकिस्तानी यहीं से छोड़ के गए, एंड देन नाउ दे आर सर्चिंग के कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपनी चीज़ें लेकर आए. देखिए जबल अली वगैरह हैं, उधर लेबर और चीज़ें बहुत अब एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, तो इट्स राइट टाइम कि हम उनको इनवाइट करें कि भाई ठीक है, आपकी चीज़ें, आपका मतलब बर्थ यहाँ पर है, आपका मुल्क यहाँ पर है, और उनको अगर फैसिलिटी देकर करें. अब आपको मैं एक मिसाल दूंगा
کہ اس وقت پاکستان کو کافی ملکوں نے ارد گرد کے ملکوں نے نظر میں رکھا ہوا ہے. ایور سنس یہ جی ایس ٹی والا جب پروپوز ہوا ہے کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پہ جی ایس ٹی لگے گی, آفٹر 3 days عمان ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا وفد یہاں ہے. انہوں نے پاکستان کے لیڈنگ اخبار میں بالکل جو ہے وہ ہمارے پاس بھی آئے تھے پروگرامر, ہم نے ان کا بھی انٹرویو اچھا کیا ہے. دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرف ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کوئی گورنمنٹ نے غلطی کی یا کوئی چیز غلطی کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے اس سے پہلے اپنے لوگوں کو بھیج دیا. لیڈنگ اخبار میں انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی کہ کم اینڈ انویسٹ ان عمان, وی ول پرووائڈ یو دس فیسلٹی. تو اب لوگ ان کے جیسی کمپنی ہے, ان کے لیے تو ہوگا نا کہ یہاں پہ 17% جی ایس ٹی ہے, عمان میں نہیں ہے, تو ان کی جو نیکسٹ چیزیں وہ ہو سکتا ہے وہ سوچیں عمان اور ان کے لیے پاکستان میں تو ایک ہی چیز ہے, تو وہ وہاں پہ کیوں نہ انویسٹمنٹ کریں. یہ چیز جو ہے گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس پہ فائن ٹیوننگ کے ساتھ. تو آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے؟ جی بالکل, ہم نے سینٹ میں بھی کیا ہے اور پی ایم صاحب کو بھی کیا. پی ایم صاحب واز ویری کائنڈ انف ٹو لسن ٹو اس. انہوں نے کہا کہ اس پہ وہ ضرور جو ہے بات کر کے وہ کریں گے, اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے جو فائننس منسٹر ہیں وہ بھی اور ایف بی آر کے چیئرمین ہیں وہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے. ویری کین. پرائم منسٹر صاحب کا یہ انیشیٹو ہے کہ ایکسپورٹس کے نمبرز کو بڑھانا ہے اور پاکستان میں ایکسپورٹس کو سب سے پہلے ترجیح دینی ہے, اور خاص کر جو ایمبیسڈرز دوسرے کنٹریز میں موجود ہیں ان کو اکانومک ایمبیسڈرز بننا پڑے گا. یہی ہمارے جو ہے وہ ایک میسج دیا جا رہا ہے ملک کے اندر. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ دیکھیں ایکسپورٹ بڑھے گا تو آبویسلی امپورٹ کم, اس کے لیے مطلب امپورٹ کو بھی آپ کو جو ہے نا وہ کم کرنا ضروری ہے. وہ آئٹمز جو آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ ادھر اب پروڈکشن کرنا ضروری ہو گیا ہے, ادروائز یہ جو گیپ ہے, یہ جو ڈیفیشٹ ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ہمیں بیسڈ آن لوکل تھنگس اور اس کو ایکسپورٹ کرنے کی, اور جو نان ٹریڈیشنل آئٹم ہے نا اس میں یہ بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے آئٹم. اور وہ جگہیں جہاں پہ اب بنگلہ دیش ہمارے پاس سے نہیں ایکسپورٹ ہو رہا تھا, یہ ایڈیشن ہو جائے. چائنا میں ایسی چیزیں نہیں جاتی, اگر ان کے ہوتے ہوئے اگر چیز چائنا میں ایکسپورٹ ہو جاتی ہے تو nothing like that. China is a huge market. We have to find out the rare products. Anil, I want to ask that what kind of local market products you are in future wanted to plan in Pakistan, in manufacture in Pakistan? What do you mean exactly? Local? What kind of products you want to manufacture in Pakistan? So our business apart is from textile sector and other products. From another in this industry. Yes, appliances and other goods. Okay, so we have started with denim industry. So we are now producing jeans buttons. But as I mentioned, we had another brands and another companies in Turkey. So hopefully next time maybe we have started with home appliances. Maybe we have started with another sectors. This is the test company, let's say. So we are also testing ourselves. This is our testing your business in Pakistan. Okay, we have many branch offices abroad, but the production company outside is just in Pakistan right now. So we are starting to produce something outside right now. We are testing ourselves. Then after testing period, why not? Maybe we can do another investment in different sector. What are you planning? After how many months you will plan to make sure that all products you can made in Pakistan? Actually, this is very new, so I can say that minimum, or I cannot say minimum or maximum. This is very hard question. After 6 months or a year? I think so, yes. Okay, 1 साल या تقریباً 6 مہینے بعد یہ کچھ ایسا فائنلائز کریں گے. تو کیسی ان کی ٹیسٹنگ جا رہی ہے؟ پاکستان میں فورن انویسٹرز کی کمی بھی ہے اور ایسے ہی انویسٹرز چاہیے بھی. دیکھیں ایز ہی ہیو مینشن کہ ان کی بہت سارے دوسرے بھی کمپنیز ہیں جس میں ہوم اپلائنسز بھی ہیں, پلاسٹک انڈسٹریز ہے, گلاس انڈسٹریز ہے, کیمیکل انڈسٹریز ہے, اور ان تمام چیزوں کی پاکستان میں ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کو صرف ایسا نہیں کہ پاکستان کی لوکل کنزیوم کو پورا کرنا ہے بلکہ یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے. آپ جسٹ امیجن کہ الیکٹرانک آئٹمز ہیں, ہوم اپلائنسز ہیں, پاکستان میں بننے کے بعد ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, تو اٹس اے ویری گڈ سائن. اٹ ول بی اے گڈ بینیفیشل فار پاکستان کہ ایسی آئٹمز جو پاکستان میں صرف امپورٹ ہوا کرتی تھیں اب یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوں گی. تو دس از اے گڈ تھنگ. آئی بلیو کہ 6 مہینے 8 مہینے یا سال بھر کے بعد بھی اگر یہ چیزیں یہ پلان کر لیتے ہیں, اور اللہ کرے کہ ان کی ٹیسٹنگ کامیاب ہو, جیسے کہہ رہے ہیں کہ دس از دیئر ٹیسٹنگ اینڈ دس از ان پاکستان, دس از دیئر فرسٹ ایور پروڈکشن یونٹ آؤٹ سائڈ دا ٹرکی, جو میں سمجھاؤں تو بڑی اچھی بات ہے.
اللہ کرے کہ ان کو کامیابی ملے اور مزید یہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں, مزید بالکل انڈسٹریز یہاں لگائیں. ویلیوشن کے حوالے سے بات کریں گے, خاص کر ڈالر کی اپریسیشن کنٹینیو ہے اور مائنر سی روپی جو ہے وہ کل اپریشیٹ کیا ہے, ادروائز ویلیوشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈالر کے حوالے سے کافی حد تک اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے. اس پہ میں کوشچن کرنا چاہوں گی, کموڈیٹیز کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کموڈیٹیز اور فوریکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,25,900 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,07,940 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس $1,810.83, آئل WTI پر بیرل $85.31, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $87.58. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 199 روپیز, سیلنگ واز 201 روپیز, یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 238.50, سیلنگ واز 241 روپیز, یو ایس ڈالر بائنگ رہی 176.50, سیلنگ واز 177.80, چائنیز یوان بائنگ رہی 23.50, سیلنگ واز 23.90, سعودی ریال بائنگ رہی 46.50, سیلنگ واز 47 روپیز, یو اے درہم بائنگ ایٹ 46.40, سیلنگ واز 46.90, کویت دینار بائنگ رہی 481.85, سیلنگ واز 484.35, اینڈ لاسٹلی عمانی ریال بائنگ رہی 392.75, سیلنگ واز 394.78. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. اوور آل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انٹرنیشنلی آئل پرائز کافی حد تک ہائر سائڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور جو امکانات دکھائی دے رہے ہیں تو یہ $90 کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, اسٹے ٹیون. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم کموڈیٹی پرائز دیکھ رہے تھے, کافی ہائر سائڈ پہ دکھائی دے رہے ہیں. ڈالر اپریسیشن دیکھی جا رہی ہے 176 to 177 کے اراؤنڈ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اوور آل ادریس صاحب سے پوچھتے ہیں, ادریس صاحب ویلیوشن کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ویلیوشن آف ڈالر یس, دیکھیں اس وقت جو IMF کے بنا جو اس کے بیس پہ ہم نے سپلیمنٹری بل وہ کیا ہے, تو آئی کین ایزیلی سے کہ منتھ اینڈ پہ جو ہے ان کو 1 بلین کا وہ مل جائے گا. اس وجہ سے شاید تھوڑا سا آپ روپی کو اسٹرانگ دیکھیں گے آنے والے وقت میں. اور they have already fulfilled that pre-conditions of پری IMF. کنڈیشنز فٹ کر دیے, بٹ اب ان کی نیگوسیشن سٹارٹ ہوں گی منتھ اینڈ پہ, تو آبویسلی اس بائی دیٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ شاید جو ہے انشاءاللہ ہمارا ڈالر کے مقابلے میں پاکستان روپیز جو ہے وہ اپریشیٹ کرے گا. اور ساتھ ساتھ جو ہے آبویسلی جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں اور دوسری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بھی اس میں کر لیں. Okay. Anil, one last question. Have you tried the food of Pakistan? How is it? Yes. The taste is very good. So I prefer. What you have tried? I tried one rice with yellow thing. Biryani? Yes. This is good. Naan is okay. Naan is very good. And also your barbecue are very good. Okay, barbecue. Very tasteful. Very tasty. Right. Thank you so much, Anil. Welcome to Pakistan. Welcome to your company to Pakistan. Thank you very much for your hospitality also.
राइट, थैंक यू इदरीस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शुक्रिया। प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल देखा ये जाता है कि चीज़ें अगर बायलैटरल रिलेशन के थ्रू देखी जाएं या बायलैटरल रिलेशन के अंदर उस अम्ब्रेला के अंदर चीज़ें रखी जाएं तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग या एक्सपोर्ट्स के आगाज़ हो सकते हैं। यही रीज़न है पाकिस्तान और टर्की की जो दोस्ती है, यहाँ पे काफ़ी हद तक ट्रेड एग्रीमेंट्स देखे जाते हैं जिसपे EPZs के अंदर काम करना, और हम कह सकते हैं कि पासपोर्ट्स, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मौजूद हैं जिनके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं और बिजनेस फ्लरिश कर सकते हैं। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।